हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनीद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद MJS पर। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लाया हूं जो बहुत ही टैलेंटेड हार्ड वर्कर हैं एंड ही इज़ आल्सो गोल्ड मेडलिस्ट इन MPhil। ये वो कैंडिडेट हैं जो मेरे क्लासमेट हैं, बहाउद्दीन ज़करी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन के मेरे क्लास फेलो हैं। और इनसे देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और इनका मेरिट नंबर क्या है। तो आज एक कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। और दूसरा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मज़ीद इंटरव्यूज़, डिफरेंट सेंटर्स के इंटरव्यूज़ आप सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डिफरेंट सेंटर्स के इंटरव्यू शेयर किए हुए हैं, वहाँ से आप उसको वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलते हैं जी आज के इंटरव्यू की तरफ। ये हैं वो हमारे भाई, हमारे क्लासमेट और टैलेंटेड हमारे क्लासमेट थे। वो हैं असद असगर, जो कि डिस्ट्रिक्ट रहीम यार ख़ान से बिलोंग करते हैं। मिस्टर असद असगर डिस्ट्रिक्ट रहीम यार ख़ान से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट रहीम यार ख़ान से। और इनका जो इंटरव्यू सेंटर था, इन्होंने इंटरव्यू दिया है रावलपिंडी में, बिकॉज़ वो उस टाइम जो है ना वो MPhil कंप्लीट कर चुके थे और रावलपिंडी में थे और नस्ट में। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात, ही इज़ द गोल्ड मेडलिस्ट इन MS। इन्होंने की जो MS है वो नस्ट यूनिवर्सिटी से है और ही इज़ दी गोल्ड मेडलिस्ट इन MPhil। गोल्ड मेडलिस्ट, ये क्या हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं इन MPhil। और इनका जो मेरिट नंबर आया है वो 70 आउट ऑफ 84 और इंटरव्यू स्कोर 62 स्कोर्स हैं। दैट्स वेरी एक्सीलेंट स्कोर्स। और अब हम चलते हैं जी कि इनसे इंटरव्यू किस टाइप का लिया गया, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए और PPSC जो चेयरमैन था उन्होंने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे। तो सबसे पहले मिस्टर असद असगर को वेलकम किया गया कि हैव अ सीट प्लीज़, एंड देन ही सेड एंड चेयरमैन सेड टेक ऑफ योर मास्क। असद से कहा गया कि जी अपना मास्क उतार दें ताकि हम आप एक दूसरे से अच्छी कम्युनिकेशन कर सकें, गुफ्तगू कर सकें। तो नेक्स्ट कहा गया जी, यू आर मिस्टर असद असगर फ्राम रहीम यार ख़ान, आर यू ग्रेजुएटेड फ्राम बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। हाँ, तो ये मेरे क्लासमेट हैं, बहाउद्दीन ज़करिया से हमने इकट्ठे BS कंप्लीट की है। 2019 में हमने BS कंप्लीट किया है बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से। और इसके अलावा फिर उनसे पूछा गया व्हाट आर यू डूइंग नाउ, आप क्या कर रहे हैं। उस वक्त उन्होंने कहा, असद ने कहा आई कंप्लीटेड दी MS फ्राम नस यूनिवर्सिटी रिसेंटली। उन्होंने रिसेंटली MPhil कंप्लीट की हुई थी नस यूनिवर्सिटी से। एंड देन उनसे कहा गया कि जी यू हैव टू टीच हाइड्रोजिनेशन टू FSC स्टूडेंट्स, आपने FSC स्टूडेंट्स को हाइड्रोजिनेशन पढ़ानी है, तो आपके पास 2 मिनट्स हैं, इसमें आप इसको रिवाइज करवा दें या टीच करें। तो ये एक जनरल 2-3 क्वेश्चन थे जो चेयरमैन ने मिस्टर असद असगर से पूछे क्वेश्चन। अब हम चलते हैं जी सब्जेक्ट एक्सपर्ट की तरफ के उन्होंने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे। तो फर्स्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जिन्होंने इनसे पूछा कि प्लीज़ डिफरेंशिएट बिटवीन द कन्फर्मेशनल एंड कन्फिगरेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशनल और कन्फिगरेशनल आइसोमर में क्या डिफरेंस है, इस तरह फिर कन्फर्मेशनल एंड स्केलेटल आइसोमर्स में क्या डिफरेंस है, और डिफरेंशिएट बिटवीन कन्फर्मेशनल एंड टाटोमरिज्म। ऑलरेडी मैं यहाँ डिस्क्राइब कर चुका हूँ, आपके साथ शेयर कर चुका हूँ अपना इंटरव्यू, और वहाँ मैंने डिटेल में डिस्कशन दी है और वहाँ मैंने ये भी बताया है कि आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट उनसे पूछ रहा होता है, ऑर्गेनिक के, फिज़िकल के, इनऑर्गेनिक के, एनालिटिकल के। तो वो वीडियो मेरी ज़रूर वॉच करें, कंप्लीट मैंने डिस्कशन दी है वहाँ, और अपने हैंड रिटन नोट्स भी मैंने वहाँ इंटरव्यू के शेयर किए हैं, तो वो भी आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ ये मेंशन किया कि ऑर्गेनिक जो एक्सपर्ट होता है, एक तो आपने सॉल्ट एनालिसिस अच्छे तरीके से देख लेने हैं, और इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट, और इसके अलावा जो है ना वो स्टीरियो एसोमरिज्म दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इंटरव्यू के लिए बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टीरियो एसोमरिज्म। अगर ऑर्गेनिक एक्सपर्ट आपके लिए आपसे इंटरव्यू ले रहा होगा तो वो ज़रूर आपसे स्टीरियो एसोमरिज्म से ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा, तो इसलिए इस चैप्टर को आप वेल प्रिपेयर्ड कर लें। तो डिफरेंशिएट बिटवीन कन्फिगरेशनल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड देन ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ। फिर उन्होंने ये कहा कि जी आप क्या करें, बोर्ड पे इनकी कन्फिगरेशनल जो आइसोमरिज्म होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर होती हैं बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन की, ये स्ट्रक्चर ड्रा करें, और विच इज़ मोर स्टेबल ये कहा गया।
تو اسٹوڈنٹ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ انٹرویو کی تیاری کریں تو کوسچن کو اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، سرچ آؤٹ کر لیں گوگل پہ، اور اس کو اچھے طریقے سے اپنے ہینڈ ریٹن نوٹس بناتے جائیں اور ریوائز کرتے جائیں۔ ریزوننس انرجی ڈیفرنس کیا ہوتا ہے، یہ کوسچن پوچھا گیا۔ دین جو ہے نا وہ سیشن کو سیکنڈ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی طرف موو کر دیا گیا، اور انہوں نے پھر پوچھا کہ جی رائٹ دی ریئیکشن آف ایڈومیٹرک ٹائٹریشنس اینڈ بیلنس دی ریئیکشن۔ یہ بھی بورڈ پہ ان سے پوچھا گیا کہ جی ان سے پریزنٹیشن لی گئی چھوٹی، تو یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کوئی اسٹرکچر ڈرا کروائی جا سکتی ہے، کوئی میکانزم آپ سے پوچھا جا سکتا ہے بورڈ کے اوپر۔ تو ٹائٹریشنس دیٹ از ویری امپورٹنٹ پارٹ۔ ٹائٹریشن بہت امپورٹنٹ ایک پارٹ ہے جو انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے۔ تو ہر نئے آنے والے جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے جو انٹرویو کے لیے آ رہا ہوتا ہے اس سے ٹائٹریشن سے ریلیٹڈ کوسچن ضرور پوچھے جاتے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ٹرمز ہیں کہ ایوڈومیٹرک ٹائٹریشن کیا ہے، ایوڈیمیٹرک ٹائٹریشن کیا ہے، ٹائٹرنٹ کیا ہے، ٹائٹرنٹ کیا ہے، اور اسٹینڈرڈ ریجنٹ کیا ہوتے ہیں، اسٹینڈرڈ سولوشن کیا ہوتا ہے، پرائمری اسٹینڈرڈ، سیکنڈری اسٹینڈرڈ، مطلب ایوڈومیٹرک ٹائٹریشن یا ٹائٹریشن سے ریلیٹڈ جتنی ٹرمز ہیں اور جتنی ان کی ٹائپس ہیں، ایسڈ بیس ٹائٹریشن ہے، ریڈاکس ٹائٹریشن ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کولومیٹرک ٹائٹریشنز ہیں، یہ ساری جتنی بھی ٹائٹریشن سے ریلیٹڈ ٹائپس ہیں وہ آپ اچھے طریقے سے اس کو آپ گو تھرو کر لیں۔ اور اس کو بھی میں نے بتایا کہ اگر آپ ٹائٹریشن سے ریلیٹڈ مٹیریل کو اچھے طریقے سے سرچ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، ہینڈ ریٹن نوٹس بنانا چاہتے ہیں، تو جی ڈی کرسن کی بک پہ ٹائٹریشن سے ریلیٹڈ بہت ہیلپ فل مٹیریل وہاں موجود ہے، تو آپ وہاں سے پریپیئر کر سکتے ہیں۔ دین پوچھا گیا وائی سیکنڈ آئنائزیشن انرجی از گریٹر دین فرسٹ، اور کیا ہے واٹ از شیلڈنگ ایفیکٹ، شیلڈنگ ایفیکٹ کیا ہے، یہ کوسچن پوچھا گیا۔ اور دین انہیں کہا کہ جی اوکے یو کین گو نو، اینڈ دس از دی گڈ لک فار مسٹر اسد اصغر اینڈ بیسٹ ویئر فار آل دی سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس، جتنے بھی سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں 2022 میں ریسنٹلی جو سلیکٹ ہوئے ہیں ان کے لیے میری طرف سے بیسٹ وشز۔ آپ اچھے سے نوٹس بنائیں، اچھی سی پریپریشن کریں ود آؤٹ ویسٹنگ یور ٹائم۔ آپ کا ایک ایک وقت جو ہے، ایک ایک منٹ جو ہے، یہ بہت کاسٹلی ہے، قیمتی ہے۔ آپ اپنے انٹرویو کی تیاری پریپیئر کریں، اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ ٹیسٹ کلیئرنس کا موقع بار بار کسی کو نہیں ملتا، تو حالانکہ بہت سارے لوگوں کی تیاری بھی ہوتی ہے اس کے باوجود بھی ان سے ٹیسٹ کلیئر نہیں ہوتا، تو یہ آپ کے لیے ایک سنہری موقع ہے جنہوں نے ٹیسٹ کو کوالیفائی کیا ہے، انٹرویو کے لیے کوالیفائی کیا ہے، تو اس وقت کو ویسٹ کیے بغیر آپ اچھی سی پریپیئر کریں، اچھی سی پریپریشن کریں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بیسٹ وشز۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ گڈ لک، اللہ حافظ۔